Yet shall they be nothing regarded, and their last age shall be without honor. You see, read it again. Wisdom of Solomon chapter 3 verse 17. For though they live long, Wis de libin lang at wis adetat desma elibin lang 50 60 70 jaar, masaneng yet shall they be nothing regarded, you see, talk den nobody can next. Go ahead. and their last age shall be without See, honor. en de laatste jaren in de oude jaren, o desondro eer. Dan, Daarom mek die de je sitak, young boy ne aprespeki gi au mananga opa. Vanwege a wickedness voor de au mananga opa, sa de belly be in de thing. De kota leeftijd zonder eer. Tijd me ef me lei, ano me lei, a word to LA. Tak ef a word to LA. Wisdom of Solomon chapter 3 verse 18. For if they die quickly, Of wisdom dat is snel, they have no hope. they no up no hope. Grand tangi me gamoro hi wataka go a wisdom this. Taku kan sa eksa. Dat em mek unwa real man. Dan, See, en nanga wisdom so at the Lord pele amoro hi wan good power in the day problema. See, no de masa up money nanga walo business. Na de mana de umas ma is like real man. Je hebt je werk, je hebt je auto, je hebt je geld. Je bent niet een real man. Hij wil een real man, want hij kan alles voor me doen. Dadelijk uit de lik ala de sandati. En de familie ook als kop je eruit en dan take de zand over. En te amoro hiwang ook die unu power, dat jou aloka unu, dat we massief verstaan als toch. Dan, Go ahead. Wisdom of Solomon chapter 3 verse 18. For if they die quickly, they have no hope, neither comfort in the day of trial. Neither comfort en ook no een troost tot de in de jonge jaren. En dan stel je om een jong wang het dede. Dan, Is je God? for horrible is the end of the unrighteous generation. Is je horrible? Even verstaan Engels. Horrible dat betekent verschrikkelijk na een einde voor een onrechtvaardig nation. Generatie. Ja. Is je? I God. 2 Ezra chapter 5 verse 8. There shall be a confusion also in many places, and the fire shall be oft sent out again, and the wild beasts shall change their places, and menstruous women shall bring forth monsters. Read it again. Just so I saw it na in the last thing, the umasma, the wicked umasma, the chinsa de bon chakwadoro, for the so monster, traesi, kapok, at horan, echo wells. Read it. Second Ezra chapter 5 verse 8. There shall be a confusion also in many places, and the fire shall be oft sent out again, and the wild beasts shall change their places, and menstruous women And menstruous woman, wicked umasma, sadodo, shall bring forth monsters. go make monster. Met andere woorden, haar horende kinderen. En je eiling, I want to famoro you eiling. Die niet heb chino koppen. Den eiling be like monster. Rebellious. Vroegtijdig de bige smoke ook pa. De umapchi vroegtijdig de bige dualo wickedness. Vroegtijdig 60 70 jaar, a 60 exa abitpa. Wickedness, wala timan de inebere. She, go ahead. At the moment wa man nga umasma up sex, ang masa on magyo, ina yung mang. So lang nga manat dot dede nga manat imptante. You see, omdat a spirit pa mang ta iniyulek umasma. Dat batikon trouwen, dat na marriage, join together. Sex na true, na mandiana. Daarom mek je seks wa umasma sa abemang na maya sex. Omdat je samen na kijk. Maar de brada puno is select fala. De wri. Je seks sa trama vrouw. Lek je tek kik tapama. Na mana kijk je see you stupid monkey. God. Go ahead. Jeremiah chapter 4, verse 22. For my people is foolish, For my amoro iwatak e polok
na so idiote. Den nengre na nga de ingi de stupid. Den na perstang. Go ahead. They have not known me. Den no sabamoro hiwa. Et di na de sta den nengre na nga de ingi. Den de libilek kadone basta. Ici, de libilek de wiki mate estatesa. Akpa. Vroom ay samodu. Ay boy Tamara, ay mi akwa plan. Ay ik moet Rodney gaan zien. Ay ik moet Kimberly gaan zien. Ay sa ik moet dit doen. Zonder of tak Lord willing. Lek amoro hiwa no dalop tu esi sawe tu. Isi uno sak amoro hiwa. Ma amoro hiwa rise of the prophet. Fu kontegi uno tak mek uno libi somoro. Ulibi lek wangado de. Ufrede amoro hiwa. Stop wickedness. Kom baka. Isi no fout up je diploma lek oma save you. Het gaat niet voor je kunnen doen. Het is goed dat je op een diploma, maar no bouw net op je dat na je gado. Want omes ma in worship de papieren. Ami op een bachelor diploma. Ik ben een entrepreneur. Ik ga doen ik ga bla bla bla. En la Lord Rommel. Dr. Anders. Zie, no worship this and that. Het is goed voor je abef je making money voor je kiezen daily bread. Maar worship amoro heiwang. Read. They are Sati's children. They are Sati's children. Ze zijn koppig. Nengre. De koppig. And they have none understanding. En they don't have no verstand. Ik kan zien werkelijk die de day van jullie bijas. Papa groot taboe en in Suriname. They are wise to do evil. Ze zijn knap om wickedness te doen. They are wise to do evil. En deze voor Israël, de negeren naar de Ingi, vooral de negeren de beschonderen. Je de koning go broken osso. De koning go roof. De koning to a great son. Je ziet, de heb kennis voor de wickedness. Maar sang, But to do good, maar voor de abuang, they have no knowledge. they don't have no way sing. En je zingt. Ascripturally. If you ever take that what that you wicked, yeah, that not pay. And you feel one person that they pretty last couple. Read. For my people is foolish. They have not known me. They are Sati's children. And they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good, they have no knowledge. Scripture take the Lord. You see the nigga. Altijd de abdo waste talk. Altijd if Israelite brada muskona you go to okay talk. Altijd ook kon altijd nga Israel verding tak boy. Sana studie sama isi kapu yung imete you de stay mo sa inkresa. Isu susu to yo horen dape ipapap na mo worso. Ye denk tak boy. Man is to connect to mana wickedness yere. Mafuto abong. Kung waka horde weto de power. You stupid. Mastermind. See, a scripture take Anata moro hiwang pot alasan panteng clark pa. Pa alasan mo spilo kay toro a endo. You see, uno amoro hiwang kiso. Fuki uno awestom. On that deno sabi. Tona nga fu wiki da wan sa muswiki. Dara make ku geja. Da we teach den tak so be sabi that no one li. This na nga that de one li. This na atru. You see, mana wat chiso no mo o wiki. The rest no teki. That's ref de tu. Dara make to as manete ku ne loko. Ino teki in no. If I'm already want open your mind, it's a full look at I flow in my mind, boy. In a tell you look in a little the scripture, boy. They will pass the day. Like club, boy. You see, my if I not take you, I think I wish I would take this. John chapter 8 and 32. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. see, and your Sabbath truth and the truth will make you friend. Daarom make you Sabbath truth become friend. Une haira baka no wasan moro. Une lolo baka no atso kudoro. Une lolo baka umasma. Isi wan nada tu be du fosi. To umasma no wan moro ye. Denasma baka no mo bra bel. Mete gi di sanga dati. As may kota ka spread fu anye vrienden en arki pa je pegasma. Maar is dat nu maar weer daar. Ay met tegen no ina versta omdat dit ina tumuro. Adu ko ina light. Ko sikta no, we zijn not demon. You see, we zijn not a spirit fu Satan en roko tap de soort spirit. Tap de gedaante dat. Go ahead.
Abang vragen. Ah, hij gaat zeggen. Tien geboden. Wat houdt ze eigenlijk in? Het zijn dan belangrijk zijn. Dus, Abang saya tak biasa dok, mau buat masa. Hindi, tingin ko muna sa amoro iwan doon na thou shall not steal, puro, respect yung manangayong pa, sabi to, commit adultery, play over spell, lay, murder, paano data din ting, erstowa. Maar, na sessão da 13 wet de in totaal. De 5 buku, de eerste 5 buku van mij, maar geen is tot de door tapete wet de. En in Leviticus je zit tapete na susum wet. In totaal na sessão da 13 wet de. En ino mahor alaman. Om na taskrifik pataki. Ano kaya sa kita pito ko ay ko. Dus die bro ko wawet, dat ay sorry tag bro ko alamala. Si eskrifit tag unuleg manier uno magwer krosi futu stop. Mau keno nat ni, keno ina sa saya tidis uno mangue. Dus if you bari ko ta ai mine do this era mine do that mayer krosi na tu stop. Ina de wan saya dubung ina after de. Onda te fi broko wan, ye broko alama. Si mamoro iwan giwa opsi sa ikan do. Tak if you hoorde wati, je cha ala de wati ko in for filling. Ama gide tomorrow balangare ko. Dat wel ook sa dat ino hoorde weto. Je hoorde weto na a beste fu vermogen. Je lek manier pe ino ma grab you barba. Dat na wa wet sa imahori ates mukolo. Ade moro ka makalog moro lek to gwa barba go pi. Si wan ko ki barba ina do next na kuya de mekago. Ino ma do ino wa wet tape. Inumak niyang papalasan sa inumak niya. Skripin, paper. Inumak niyang agugrang isi yang papalasan niya. Isabi to? The one that if you man do it, you man do it. You see? Inumak sirba nga i-proteins to do it. Lading natin sa, the one sa imang. Ma the ekta tip mo si refi sa inumang. Isabi to, inumang ma. The one sa imang ufon 8 food do it. Ye do it. Ma daro mek ayin kimi asan do it. Hebrews 8 to, liw pa fun. Tak dok, they want sa imang huri huri. Manggi tu wetot. Ya. Ay, amoro iwan tak ki pa ukang ada di sebelah de aksen tak pa de kantin ina pesto pasifio. Sabi to. Amoro iwan tak o mefte wetot ino mahoro ate figuro ko alaman. Amoro iwan tak ki there are none other commandment greater than this. Amatak, no atra weto, no te, dok, sante ek, palangarik, dok, moro de trawa. Dus tu de san palangarik ek. En ang eerste wana, Mark 20 and 30. And thou shalt love the Lord, thy power with all thy heart. You see? And with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Ataki, wap de eerste wet sa yuman na. Kaya tinamoro hiwa na alasan fi, na alay krati na alay first na in spirit. See? That na wap de. And at tuido na Mark 12:31. And the second is like namely this: thou shalt love thy neighbor as thyself. You lobi brada, lek fay lobi srefi. Lek fa unu de apa lobi. Usrefi. Bilo ba manja so le famille lok misrefi. Ji, aro me kasri ko ta ki dinas ka di na malobi ba sa isi ka malobi. De inomasi. Ji, ako mo sa mas. Kasi siya pag-drive ito, this na din to. Dinamoro iwan ng alayiso ng alapi. Yung grab. Yung naman dinamoro iwan af-afo. Ay, hindi na baka matuduli din ako. But no! Na everyday. You know, man, constant din sa verdiya. Yung doon yung tarasong sa iyo, ma in your spirit. Sabi ka, kamoro iwan din.
si de alerta que is gonna maknya tak no maknya. Isa pa to de sanse yung mga na best of mo conform ko yung maknya. En dat do wana tak lop you neighbor, maar de kerk ma eta ke your neighbor, isi is your buur, wis sa wan trapalo. Nee. Israelit prada. Wan nengre of wa igi. Sante ina true, no for kiti. Ano de regular nga sa de ko. E wa ka kay duwa lolo sa. De wan sa de ina true. Nek fa ulu pija ko om na ko sine file ulo ko sine. Nek family of misref mino wan next sana nga so umlo bu sire kita ke mino wan next sana nga man disto. Si dus askin kita ke ho ala de tuda. Na pena ala de trawa sa ino mahon. De ka ukto ko info file. Om da jaso yo sora loki. Yo sora mo roi wa tak ilo be. Si ma epine tuda. Evidente di na mo roi yo may hati brada. Give me a foul club. Si ba? Saro make ascrivi give me Hebrews 8:11. Kisah moro iwan tak, darong may kamuro iwan tak. Ersto weta, ersto for pond, dati weta sabi ko. Moro iwan tak, adat ubroko. Moro iwan tak, o mek, wat tweede for bond na nga ulo. You see? Ay sa isang ulo. You see? At ako mek wa for bond na nga ulo. O mek wa tweede for bond na nga ulo. You see, go ahead. Read. Hebrews chapter 8 verse 8. For finding fault with them, he said, behold, the days come, said the Lord Yahweh, when I will make a new covenant. You see, amoro yung tak a ersto a fin fault ina ersto for bond. You see, amoro yung tak o make one tra for bond na nga din. What? With the house of Israel. With the house of Israel. You see, here, o make one tra for na house of Israel. You see, the mingre na nga din ingi. Go ahead. And with the house of Judah. And with the house of Judah, what? Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the You see, ano pa sa airstop pa po nun sa abing make na nga din nga musos. So, na musos na hidden din weta. You see, ano that boy? to lead them out of the land of Egypt, because they continued not my covenant, and I regarded them not, said the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. For this is the covenant. This na a for bond. At tuwito nga sa umik na nga into sa ina nga ako sa Israel. Go ahead. Where wait the waar je komt? Of je echt een vrouw After bent. those days, said the Lord, After those days, met andere woorden, baka a destruction, the all save ulo. Go ahead. I will put my laws in their mind. You see, amoro hiwa tak a for bond sa umiki. Au poti, the weather, ala de sa so the dirty weather. Dok Sanskrit so au poten ko in might know. Je bent bang. And write them in their heart. En au scripte tapu ati, met andere ano letterlijk, maar au poten. Dus au dus sa gaan geschreven zijn in your mind, met andere woorden, inoman sondo moro, omdat je op wat tramai, en je op wat tram body, je op een unsterfelijk body, is je nang wat tramai. Want mij sa inoman sondo, je mag hoor ala de wet correct. Dat nunu ude ina sterfelijk body, daarom ik kuno mag hoor ala de session. Dat iedereen krijgt je session dat derti wet ala de. Je vriend, pati puta straat yo. You see? You think that me weer proceed nga to stop. Una plastic mo weer here. You see? Maar amoro you was amoro you was te so tapu boy slapper ne tam. We do the sanit tradition. You see? Ona kuno maye bi daarom ik wat motto wat the righteous. You see? Go ahead. And I will give to them a power. You see? En amoro you want odegi uno ina kingdom te opet ala de wet in uno. Dus you see? Lekwo power odegi uno. Go ahead. And they shall be to me a people. And what they give amoro you want the nation no. You see? No the nation gima amor they do sare one. You see? Amoro you want to punish them because amoro you want to ruin their earth for they can confess no. You see go ahead. And they shall not teach every man. Arka pinga go ahead. And they shall not teach every man his neighbor. You see? And in a kingdom uno kon teach uni bar moro like fa affordable fa you go aksi. Hey man dey ko budo ikala ki masanu for the sana. You see? Uno no the more of kon teach you that hey I will take you big one. I just na so name in a kingdom out there by in your mind blam. You see direct that hey me no man ja aguyo hey pap hey. You know man to on that you have a mind that daarom make what the spiritual of spirit. You man what the sense is so that there to that nanga spiritual power, nanga a corrupt mind is you know man doing. You see? Daarom make in a kingdom uno man teach uno brada moro ala salo de frey ala mala ko sababuro hiwan. What the perfect na tatuani. Kung na solis we go up to a solution is to mo piro pas we do sa go off yung
je denkt dat zo'n go off nee. Je bent vrede toch, je denkt dat ze dan mee go off nee. Dan actie voor kefanis, is dat beter? Wanneer na constante zo'n actie voor kefanis, is dat beter? Wanneer je normaal niet perfect, maar zij dat ik kon het terug naar perfect, je moet in een man na moeite we make a script in judges. We are rehearsing the righteous acts. You see de rechtvaardige sansa die maar beter voorzien. In de orde dat we oefenen uit. Pakka. Is dat beter? Door faith, door geloof. Is dat beter? Zijn er mag je? Je leest Leviticus hoofdstuk 11. Je mag je afvoeren. Ja, je mag niet aan de kom mee. Leviticus 11. Give me. Não posso orar mais essa hora. Doxy. Listen na nida lá. Só listen na nida lá. I heard a papo meu. Aí não vira. E de na conta ele da da. Eu me passei uma só drink. Olha, ele não vê one next to me let's go for the man no show bakama. One brand no me al to. There's some mama ask me na president. It's come. But then I do launch in December and we're going to launch. In Suriname internationale doen in Frankrijk. Ik ben chef kok van de. Ik ben chef kok van de. Ja, nou, ik ben maar over. Daar kunnen we laten praten. Dat is een tegenpress doen. Tegenpress, dat destruction en conta para grond para poder de wereldoorlog. Ik kan wel eens dat ik dat film in voor die Is dat beter? Met prikkie dat alles zien. Ja. En me brief in aan derde wereldoorlog. Omdat Ja, zij man. dat de man Omdat wat de dat de man ook hier toch. De wet man toch. Je weet man, En zolang je deel naar IMF, is bij je klaar is pas toch? discrimineren in discotheek. Hier is een beetje toch. Não sabe nem bola para nisso. Nem bola só para ir lá. Gado lusu tap grond tap. Oh, Gado eret alles man. Du moet brief in je schrijven. mana tu pergi na bezo. Kijk, in baby gado, in mekwa sa afisleef. Ali bina roko tranga, alas mama apeli bro. Jullie zijn niet kapot. We wiki uno, adatu bede mina. We opodes ma ai. Uno ego about identity. Uno ego about identity. Uno teach them people suma na ding. And we take it home to sa na. Ako po sa Albe maron na. No more, Boy. Leviticus chapter 11, archivist. Dus hij schreef reine en onreine dieren. Moro je op het dat wat je mag eten, wat je niet mag Wat mag je? zie hoor. Leviticus hoofdstuk 11, reine en onreine dieren. Toen zei de Heer tegen Mozes en Aaron, zeg tegen het volk Israël, Zie, je ziet er nou een wet voor zo'n uno. Die nou aan het rasma. zie hoor, zeg tegen het volk Hey, hoe nou aan Israël, het drinken, hè? dat ze alle dieren die gespleten hoeven hebben, Zie, alle dieren die gespleten hoeven hebben, alle de gedierte, de vervoete gedierte zijn wat kan er gespleten hoeven. die gespleten hoeven hebben en hun voedsel herkauwen En hun voedsel herkauwen, mogen eten. mogen eten. Dus, die een voorbeeld. Kou. Van een kou voeten doen. We kunnen afgespleten hoeven doen. En aan de herkou. En herkou er constant is kou toch? Dus dat want dat kuma nyang kou. Je ziet dat ook. Je want er een voorbeeld bakken. Wat assi afgespleten hoeven. Wat assi voeten alone doen. Maar hij herkou. Hij herkou toe. Hij herkou en yang gras. Je ziet. Maar je ziet. Maar schrijf het ook, alle gedeelten zaken afgespleten hoeveel en hij herkou. Dus om abala te kenmerk, die mag niet aan. Op het moment aan het woord, die mag niet aan. Dus dat wordt dat uno mag niet aan assi. Wat aan een afgespleten hoeveel. Dat is een voorbeeld. Dat is een voorbeeld bakken. Waarom big je wat moet je? Agu. Je ziet? Agu afgespleten hoeveel. Dus dat is ook de nationale. Maar aan een herkou. Ane yang gras, nyame igi romol, plasje toko pa na tapeta. Si,
Afgespleten over maanden herkoud. Dus dat wordt dat het is niet eetbaar. Plus aan een sweaty. Poison pain in body, eta in een body. Daarom ik het mijn abu, ik slota. In de kwenda meeste gevallen. Het is onderling.